नमस्कार कृषक बंधु आपण को स्वागत करुच्ची आमर चैनल कृषि ज्ञान केन्द्र को। आज है 6 अक्टोबर 2024। आउ एही वीडियो रे मु आपण को ओडिशार 30 टी जिल्लार पाणीपाग विषय सूचना देवी। तो सर्वप्रथमे खोर्धा रे 14 मिलीमीटर वर्षा देखौछि। मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 7 किलोमीटर घंटा प्रति बहिबार अनुमान अछि। ता माने खोर्धारे अल्प मेघुआ पाग रहिबो, वर्षा हेबार संभावना बेसी नाही। तापरे बालेश्वर जिल्ला रे 35 मिलीमीटर वर्षा देखौछि। मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 7 किलोमीटर घंटा प्रति बहिबार अनुमान अछि। ता माने बालेश्वर जिल्ला रे वर्षा हेबार अनुमान अछि। तापरे बलांगीर जिल्ला रे 0 मिलीमीटर रेनफॉल, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस एवं मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 5 किलोमीटर घंटा प्रति बहिबार अनुमान अछि। ता माने बलांगीर जिल्ला रे किछि वर्षा नाही। तापरे आपन बरगढ़ जिल्ला रे भी 0 मिलीमीटर वर्षा, मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 5 किलोमीटर घंटा प्रति बहिबार अनुमान अछि। ता माने बरगढ़ जिल्ला रे वर्षा हेबार किछि अनुमान नाही। तापरे आमे देखिए भद्रक जिल्ला रे 12 मिलीमीटर वर्षा देखौछि। मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 8 किलोमीटर घंटा प्रति बहिबार अनुमान अछि। ता माने भद्रक जिल्ला रे मेघुआ पाग रही पारे एवं वर्षार अनुमान एते जोर नाही। तापर आपनको बौद्ध जिल्ला रे 0 मिलीमीटर रेनफॉल, मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 5 किलोमीटर घंटा प्रति बहिबार अनुमान अछि। ता माने बौद्ध जिल्ला रे वर्षा हेबार किछि अनुमान नाही। तापर आमे देखिबा कटक जिल्ला रे 5 मिलीमीटर वर्षा, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 6 किलोमीटर घंटा प्रति बहिबार अनुमान अछि। ता माने कटक जिल्ला रे वर्षा हेबार किछि अनुमान नाही। तापर आमे देखिबा देवगढ़ जिल्ला रे 0 मिलीमीटर वर्षा, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 4 किलोमीटर घंटा प्रति बहिबार अनुमान अछि। ता माने देवगढ़ रे किछि वर्षा नाही। तापर आमे देखिबा ढेंकानाल जिल्ला रे 8 मिलीमीटर वर्षा, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 5 किलोमीटर घंटा प्रति बहिबार अनुमान अछि। ता माने 6 तारिख भी ढेंकानाल जिल्ला रे वर्षा हेबार अनुमान नाही। तापर गजपति जिल्ला रे 32 मिलीमीटर वर्षा, मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एवं मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस अछि एवं पवनर बेग 4 किलोमीटर घंटा प्रति बहिबार अनुमान अछि। ता माने गजपति जिल्ला रे मध्यम धरणर वर्षा रहिबार अनुमान अछि। तापरे आपनको गंजाम जिल्ला रे 32 मिलीमीटर वर्षा, मैक्सिमम टेम्परेचर रहिबो 36 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 6 किलोमीटर घंटा प्रति रहिबार अनुमान अछि। ता माने गंजाम जिल्ला रे मध्यम धरणर वर्षा रहिबार अनुमान अछि। तापरे जगतसिंहपुर जिल्ला रे 13 मिलीमीटर वर्षा, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 11 किलोमीटर घंटा प्रति रहिबार अनुमान अछि एवं जगतसिंहपुर जिल्ला रे बहुत जोर वर्षा देखैबनी किंतु मेघुआ पाग रहिबार अनुमान अछि। तापर आपन जाजपुर जिल्ला रे 8 मिलीमीटर वर्षा, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 6 किलोमीटर घंटा प्रति बहिबार अनुमान अछि। ता माने जाजपुर जिल्ला रे वर्षा हेबार सेमति किछि जोर अनुमान नाही। तापर झारसुगुड़ा जिल्ला रे आपनको 0 मिलीमीटर वर्षा, मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 5 किलोमीटर घंटा प्रति रहिबार अनुमान अछि। ता माने झारसुगुड़ा जिल्ला रे वर्षा हेबार किछि अनुमान नाही। तापर कलाहांडी जिल्ला रे 3 मिलीमीटर वर्षा, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 5 किलोमीटर घंटा प्रति रहिबार अनुमान अछि। ता माने कलाहांडी जिल्ला रे वर्षा हेबार अनुमान नाही। तापर कंधमाल जिल्ला रे 9 मिलीमीटर वर्षा, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 5 किलोमीटर घंटा प्रति रहिबार अनुमान अछि। ता माने कंधमाल जिल्ला रे वर्षा हेबार किछि अनुमान नाही। तापर केन्द्रापड़ा जिल्ला रे 12 मिलीमीटर वर्षा, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 9 किलोमीटर घंटा प्रति रहिबार अनुमान अछि। ता माने केन्द्रापड़ा जिल्ला रे वर्षा हेबार किछि अनुमान नाही, मेघुआ पाग रहि पारे। तापर कोरापुट जिल्ला रे 56 मिलीमीटर वर्षा अछि, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 5 किलोमीटर घंटा प्रति रहिबार अनुमान अछि। ता माने कोरापुट जिल्ला रे जोर वर्षा हेबार अनुमान अछि। तापर मालकानगिरी जिल्ला रे 40 मिलीमीटर वर्षा, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस एवं पवनर बेग 3 किलोमीटर घंटा प्रति रहिबार अनुमान अछि। ता माने मालकानगिरी रे मध्यम धरणर जोर वर्षा रहिबार अनुमान अछि।
ତାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 36 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଦେଖାଉଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 24 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ପବନର ବେଗ 6 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବାର ଅନୁମାନ ଅଛି। ତାମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବାର ଅନୁମାନ ରହିଛି। ତାପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 22 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ପବନର ବେଗ 6 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବାର ଅନୁମାନ ଅଛି। ତାମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର କିଛି ଅନୁମାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଦେଖାଉଛି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଦେଖାଉଛି, ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 23 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ପବନର ବେଗ 6 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବାର ଅନୁମାନ ଅଛି। ତାମାନେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର କିଛି ଅନୁମାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 23 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ପବନର ବେଗ 5 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବାର ଅନୁମାନ ଅଛି। ତାମାନେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର କିଛି ଅନୁମାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ପବନର ବେଗ 11 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବାର ଅନୁମାନ ଅଛି। ତାମାନେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର କିଛି ଅନୁମାନ ନାହିଁ, ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିପାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 22 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ପବନର ବେଗ 4 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବାର ଅନୁମାନ ଅଛି। ତାମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବର୍ଷା ହେବାର କିଛି ଅନୁମାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 0 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 22 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ପବନର ବେଗ 4 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବାର ଅନୁମାନ ଅଛି। ତାମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର କିଛି ଅନୁମାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସେୟା 0 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 23 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ପବନର ବେଗ 5 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବାର ଅନୁମାନ ଅଛି। ତାମାନେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର କିଛି ଅନୁମାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 22 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ପବନର ବେଗ 5 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବାର ଅନୁମାନ ଅଛି। ତାମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର କିଛି ଅନୁମାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଆସିବ ଲାଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 22 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ପବନର ବେଗ 5 କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବାର ଅନୁମାନ ଅଛି। ତାମାନେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର କିଛି ଅନୁମାନ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ପାଇଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।